Hurian itu hatta adorak sota jaha berita nauli di minggu pasal 12 hondung trintatison. Utai bihami maju hamu marhiti patadahod diri ia guarhu padita gadda silaban mengalap burun rajai padita Agustina burusiahan. Nunga di basa-basa Tuhan dihami dua danak na perjulu bawa na berdua hoburu. Kami pedita fungsional do di HKBP Harapan Baru, Resort Harapan Baru, Distrik Sapenusia Bekasi. Anggo inata pedita fungsional di HKBP Kirap Remaja, Distrik Deboskap. Di Pertikianon disuruh uluan diuriat nami do HKBP Harapan Baru borhak madongani akka punguan amasion. Siat tonga-tonga di Huriana. Jadi mulu amasionon akka manaposo dope. Nakpea dong naong agak senior rohana poso jaya dak pola liling dupe punguanon jongjong doho tangiang nang sakap ala dua punguan nama di Harapan Baru akka manami amasion amana poso manon laho melanjuton tongkat estafet punguan ama senior. Jadi niatna tulus dengan dang nahalani adong akka persoalan. Cuman membuat suatu wadah bagi ama yang muda. Jadi adong go ama-ama muda, walaupun ada ibu-ibu muda ya. Asabui museng lahu manguduti pakubasion tu ama senior. Tangyaku kamu mahami akka manamion, asa terus setia, tulus memilih diri lahu memuji tu hatta. Nang pemulu latihan kami memang agak molo pertikit ala perkerijuan. Jala memahami ngaro ima idenami saya marsanga matuhata lasmaro hatta seluhukna laho tumangyosa nang makanguluhon merhite dua jemite nakaning holan alan sinroha do kita mangulu do saya ditugu do kita menugu ka yana kota laho manadda debata asa gabi anak halumuan di rohan debata. Imajo partinada singkat ngabehu padar upasahat tonga-tongata tajaha mahatan debata di mingguon sian Efesus bid 24 ayat pitu sahatu saplonom. Amanginang hanggi pinaribot au mamajahahon dihita takasma tangihok kamu laus jahamu di bagasar rohamuna. Alai tuganup hitabido di basa-basahon asi-asii merguru tu panangihon ni pangalehon ni Kristus di baheni ninnado nunga manaik ibana tugijang ditabado natar hurung dilehod do silehod-lehod tuak kajolma. Alai nakko pe ibana nang tua do ibana jumulu tu inganan na ditoru ni tano ibana nauk tua ti lausido nama naik tu gijang ni saluhu banua gijang asa digohi sasudi laus ibana do mangalehod diba gawe apostel diba panurirang diba evangelis diba muse parmahan jala pangajari pature-turehon akka nabadiai laho mangulahot tohonani pauliulihon daging ni Kristus pai masahat tita saluhut tu hasadaw ni hapursiaon nang parbinotowan di anak ni debata gabi jolma natang jala matoras situtu manginghuton hagogo ni ripas ni Kristus asa unang behita danak akka na pinalidak jala na pinabababuan ni pangobos ni ragam ni puda binahen ni pangaliluhon ni jolma dohot akal na pautotohon gabi parhasitonga kita tahe di bagasan hahulongoni jala lemagurang makita di nasaluhut mangiahi bana ului ima Kristus sian ibana do sadok dagingi di padumu jala martomu
tiniup ni sudi urat-urat pangurupi, gabilam magudang dagingi mangihuton pangulaon ni ganup ruas ni bagian nabi, pinauli-uli di bagasan haholongoni. Asaodo ido sahatta mertua do akan atu mangihon hatan debata jalan opsa. Horas ma di tasaluna. Saudak nari horas ma di tasaluna. Odo pe heami merjamita di distrik Jabar Tingdion, cara khusus di Badung, jala pengalaman baru. Alai porsia do hami, nak pe pengalaman baru ala tetap do HKBP Badung Reforman daun, resok Badung Tengaon, tong do halak batak ruasna itu teh mengenang dia gumudang. Nak pe dong diba nang bui perkawinan na majimuk alai huji man no makatahon hatorangan diturpukon marhiti marhata Batak doho marhata Indonesia alana holapu ngua pedua suara ina ni Badung maju mar bahasa Inggris na kengati si dinget to ahado unok na roha narelas roha tiu suara muna jalauli. Adong don waeng di partikianon nama bahen semar husari roha songo sudut no poso nang hamuak kena tua nami sudut nama tua taringok tu realitas manang fakta na pala donok tu parngulota lem tugudang na lua ni dalanan alai khobar jabuni babe jarang ni dalanan. Jarang ni dulu. Suak songoni boido padara mandingulu lem tu dingganna alai taksonang roha. Sai marna hurang. Jala ulu muse mau liba madok mau liate. O ngati pak di juluniba nunga di basa-basahon di leon hagipason di leon ulaon nape otik susadia nan di jaloi alai selalap marna hurang jalulu museng uborat gabi tamak lem gudang dongan di Facebook di media sosial liba dia si talpas halinui alai ale-ale nahop di tonga-tonga ni parsauran mau lu Jepang gudang dongan niba alai ale-ale nahop mau lu Jepang hatiha songone deni akka manature suka duka sai hira-hira maul nang lemaju tenaga medis pengobation di tonga-tonga ni hasianganon ke rumah sakit ke dokter kapan debisuk alai hahipason kurak sikok nuaing apalagi ma tuaka suduk-suduk na poso dak dana pe nga tur marniang poso do pe nunga hona gula poso do pe nunga stroke jelabui do honon tong stunting ai do ra bene pikiri presiden ta patopa MBG nak pe gudang nian nalahu si paturetorion di pamare tapta dope lahu pauliulihon akka yanakon suak songoni gudang don weng tapake akka jam tangan sien na murah sahat tuan narga mulu jam tangan ni perbedungun narga-narga do tapola sarupa do tong do erpa baru oleh atin ma tapake jam dinding, jam tangan, sian namura sahat tunarga, alai kurang malu iba, mamak ketiki. Masuk mahita jam nasaudah, raudi iba jam nasan. Tusam mahita dah jam nasaon, alai borhak iba jam nasaan. Jadi ima na terjadi nuaeng di tonga-tonga ni nguluta. Awal dope muse, jupa maju ita bah.
masih rarian ngopi bareng yuk nina lawan matu dia. Anggo badun mulai sian teater kami, sariater tahe, kami natuari udah ngak ke tempat-tempat nongkrong. Jepa juhi tak marsaur juhi tenna, ngamas yula wah tuhoina. Ape holan kudul 2 minut, 30 minut, eter mareponi. Masih buan lakan nabi. Ima na terjadi nuaing fakta doho realitas. Di tonga-tonga ni nguluta. Meragam akka pola-pola kehidupan lem maju zaman. Lem maju pikiran, lem maju napinake, lem gudang kadongan. Alai angguna mangulu di bagasan situhu manak kasih tongani lem meret nangek-nangek do semakin berkurang bagaimana untuk hidup melakukan apa yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Dalam konteks Nats Paulus pasal 4 jelas dikatakan bahwa Paulus menyuarakan supaya orang-orang percaya itu diam di dalam satu kesatuan, satu Tuhan, satu baptisan, doh sada panatapan. Ada memang jemaatnya yang kaya, ada jemaatnya yang miskin, ada jemaatnya yang cendekiawan, pintar, tapi ada juga jemaatnya yang bodoh, ada yang besar, ada yang kecil. Tetapi Paulus mengingatkan, tolong ingatkan dan camkan. Perbedaan seperti itu nungawar hari. Aku sudah meruntuhkan perbedaan itu melalui hadirat Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jadi HP dia ngulusi Paulus do, nak kita pe nuaingon ditogihon, hola ro Kristus Yesus anak ni jolmai tutonga-tonga ni portibion, anggo akar ragam-ragam ni status, ragam-ragam mi parbinotoan, doh ragam-ragam mi gender, ragam-ragam mi luat, doh ragam-ragam mi bangso di juluna nunga huar hari, unang adong, napa jago-jago, unang pula dong, na merasa menganggap dirinya lebih. Ai dia, ai rap na tinobus, siado saduhamu, jala rap na nilehon asini rohado, mergiti pedidion na badia, argai bana gabi parjabbar, argai bana gabi termatrai, argai bana museng, lahu majalo hasesani dosa, nung har-hari dah, nina rupani. Jadi ala naung har-hardui, dibahen tuhatai merhiti hadirion di Kristus Yesus totonga-tonga ni hasyanganon ingok ma ikum mangolu mahita di bagasan hasadaun persekutuan ikum mangolu mahita songon urat-urat ni pamatang ni Kristus mulai sian akka bagian nau mekmet saha tu bagian nau belga masih tupahan masyurupan nina ala dia diturupuk tenak yang takas duri dokon tu sudedo hulehon asi aku memberikan karunia itu kepada semua tu sudah halak dang adong sudah hitana pungo nang kapaparata do keluarga ta naso bui marpunga pala dio bason dang medai do dang majalo asi atau karunia-karunia. Karena apa? Karunia itu adalah pemberian Tuhan, bukan hasil capaian, bukan upaya pribadi. Alai karunia nadi pasahak naon adong be porsina. Ada bagian-bagiannya. Jadi saya dah muda jala si bahasa-bahasa itu sido udah hulet Tuhan muda. Nah, bahasa-bahasa meragam, adong do rasul, adong do nagabi nabi, adong do nagabi apostel, manang evangelis. Ahamanan didokonnei, apa yang diartikan itu dalam 3 nama itu, rasul, nabi, dan evangelis. Itu bagaimana
Todi ni ulaun na, iko berhak memerintahun nauli, sian luak nasada, tu luak nasing, adong mutasina, adong perpindahan, adong pergerakan na. Nang boy ba na hot, ala iko sa tujung di portibiodo berita naulion, pasahaton. Iko berhak doy ba na. Baru do ko mamuseng, adong do nagabi parmahan, adong se nagabi pangajari. Sibak niyon, gumudang tetap di satu tempat, layaknya seorang orang tua. Yang mana ibu dan ayah berkewajiban untuk marmahani, dohok mengajar-ajari anak kona, mulai sian halal met saat tu halal balga. Jadi ada pelayanan yang meragami, sian bergerak, berpindah, adong namenetap, jala pakai mai. Gunakanlah itu untuk apa? Pauliulion harajaon di debata di tonga-tonga di nguluta. Laho pauliulion harajaon di debata asa dia makorho ni bana tu tonga-tonga ni ngulu ni duru dari luar dirinya. Na mangihut aka amanginang nahinahulongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Nang pe nuaeng ditogiho si Paulus sita. Iko mangolu menjadi satu tubuh. Alai didokod do muse. Hargai hamu. Perbedaan nadong di tonga-tonga ni parsorommu. Hargai hamu. Akar ragam-ragam ni todi nahulehoni ala na debataro mga lehoni. Unang gabi, Jepang na gabi membeda-bedakan. Isi na tumibo, isi na sumangap, isi na dumenggan, daong. Molo bisuk do, gumudang mapartikyan na ibana. Laho mangajari aka na jupa di hautodo pe. Molo mora ibana, ikaw dupidang, jalan na laho manetek ko pasu-pasu ni debata na pinasahak na tuaka na marhahurangan. Mulo marwaso di mana misalnya tapay di seri institusi pemerintah. Iko pakyon na doi gabidalan laho parosuho persauran ni nani uluhon na doho masyarakat sekitar gabi pasu-pasu ibana. Asia si karunia nani jalomi intina dang holan tu dirim alai ikon gumodang doi haluar tu hadirion ni jolma nadi labungmu nadi parsaurammu ido nadi dokone turpagon ala si lehon doi karis nasopola ni upayahon nasopola ni ajaran ni perguruan da songon nadi dokone debatama tu si Abraham upasu-pasu ho, iko gabi pasu-pasu tu tonga-tonga ni hasianganon. Ima na perjulu aka amanginang nahinahulongan. Na peduahon, sian naong di hari Kristus nakaning aka sekat-sekat doho perbeda-perbeda ni jala ditogiho museng mangingot si-asi manang karuniai sian ibana merhite akar ragam-ragam nai nuaing berefleksi majo kita aka manginang nahinahulongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus taringot tupat dohan nasongonon. Saudara-saudara, seberapa banyak kita mengetahui tentang firman Tuhan? Kalau kita jawab dari hati kita, sekarang sangat mudah. Untuk mendapatkan penjelasannya pun mudah. Seberapa banyak kita mengetahui tentang firman Tuhan. Tapi untuk menuju satu di dalam Tuhan, yang menjadi refleksi kita adalah seberapa banyak kita melakukan firman Tuhan. Sedia godang, sedia mersitutu, sedia serius. Laho mangulaho katan debata di tonga-tonga ni nguluta di hasianganon daripada sedia gumudang nataboto tarigo tuhatan debata. Odun yang dipaingot kita manginang nahinahulongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Halak
mulu gudang di boto hatani debata, alay dang diulahon, dang marsitutu, dang dihanguluhon, songo danak doi. Danak namoranon dipelipe akka pangajari palsu. Na pinalilidak ni akka na masa di Portibion. Diboto alay dang diulahon. Diboto alay dang marsituhu ibana laho mangulo. Ingo ma songo danak na laho palilidago dononi. Na ora di pebobuan, na ora non tarelela tu arus di zamanon. Alai akan na mangulahon hatan debata o manedokon na halak naung dewasa rohani songon disok wida akapung ati ngagudang nasab uban radak tubuh pehiba ngesok kamu berjuang laho pauliuliho bagas joro ni debatao cian mulai cian name met akka tantangan do akka persoalan jani do tidak ma aka hamu nginong hamu hanggi pinaribot na hinaholongan danga dong mungkin boy sahalak pajong joko bagas joro anggo so dewasa imanna anggo so ditada debatana anggo so takas diauhon partikian na pinakina nani lehon na tuibana partikian di debata idu akan na dewasa iman. Iro na magodang gaor pega lubangi boton nido dakta di konon ni debata rope pasu-pasui boton nido makkamuliatehon humasu sape Portibion boton nido dakkea dakta di konon ni debata Portibion era motanna do rudi salin-lilingna aitikina holan ibana do ubbo Tuhan. Ido bahana di Lukas 12 dikritisi Yesus do halak nama dokon Yesus Tuhan. Adong warisan nami. Ada warisan kami. Roma jo tiroi maju do aparakku lahum basagihoni. Ngadong warisan na terpasu-pasu digora ma Yesus asabui merbagi. Tapi adong niat ni namang kura Yesus songonon. Warisan na huli na adong dibanai, naing rohana gumudang siya naparanay. Jalin ni mana muse, ibu tu amu do, ibu tu amanginang do. Nga hulo habe sude akka standar penyimpanan ni kewang aku nuaing. Oh bain no belga, inganana, bagasna. Asa mia na no disisudena akka hamorauki dinna. Alay taboto do respon ni Tuhan Yesus akka manginang. Danglo morohana, dangolo ibana manor, laho mariroi. Dokod do, be, dang botomu satokin nai mago na mahusam. Akka arta naulima batadikko di tonga-tonga ni hasil ngano, dang warisan material, dang warisan bendawi, alai wariso partor dia do na mangulu dia di bagas sa kebenaran, ay mulu merbagi, akan na marhamaranggi. Deko dapotad do sudi, mulu boy, dos nako na dos tua. Alay mulu gabi dong do niak ketamakan laho menguasai, nasaom madiho gabi nasaom madiau. Dukoni marsoal dang dingok be narapak di bagudang-gudang sian among doho inung nasarupa dang dingok be narapak mangagulamo dang dingok be narak martangiang dang nadingok be rap tuduluk tuturuan alan warisani gabe tading saluhukna ido na ditatap Yesus dang lomurang torin na do dang botom magwa kosa na maho arta na dinggani arta na manotongi paihut hasitongan kebenarap betudu tutong-tongam di perhamaranggyo mulu aparang ido na dipaingot. Jadi halak nagabe dewasa iman toru si bana manatap tujul dan marnaluja mangulahon na dinggan. Tidak jemu-jemu berbuat baik. Alai do takkas taida dingulin tu hatta Yesus Kristus. Takangi be.
mergabu siba. Si pata diulahon akan asuture dak pinarasyak tikki. Dang niargahon haniba, dang niargahon dongat tubuh niba, dang niargahon dongan niba, karyawan niba doh nasing, ala si hulong rohana, mangulu satu dikion. Dang marnalu jay mana mangaleho kaburjun na yak kamanginak tuita. Di paimay mahita jupang, asa matoras sa porsyon na matoras di baga sa dia ma, nanidok na akka amanginang na hinahulungan di baga sa tuhata. Matoras di bagasan hasitongan ni debata. Mahasitongan debata siya turpuk taon, hola Jesus do hasitongan. Tuibana do tatapota, tuibana do persigat tungota, audo dalani dohot hati koran. Tangarong asing di tuhatai. Sudi hitao merguru akapung natutunami nasab uban. Nang luja naposo dak danak ikom merguru jala maniru hasit tongani ima Kristusi. Ikut tibana kita marsiajar. Nama dokon ido ya daw. Mulong napugos diurupi bana. Aong namarsahit di pamalumi bana. Aong nagali nang sumargello be iba na sa diri marguguyhon. Naung di bagasan akka persoalan na pelik di tonga-tonga ni pikiran na. Iba na sa diri patongoton akka nabuhi mangurupi ibana. Amanginang na hinahulungan di bagasa tuhata. Mari kita sekarang lawan zaman post-truth, zaman yang seolah-olah benar tetapi tidak benar, zaman yang sesuai dengan selera. Jadi kebenaran itu sekarang sesuai perasaan. Dan adong acuanna, melutur pukul madokon acuanna siapa yang hidup berdasarkan firman Tuhan yang meniru Kristus itu kebenaran. Ale jamatan wae kebenaran kita sesuai perasaan. Jadi kalau menurut saya benar, ya jadi benar, bukan faktual, tidak fakta. Bodoh, tidak sada-sada peristiwa. Rapita na dua mana kita seluhuna. Alela bodoh kita mesti berbeda. Lahu makatidakkon ahana taidai. Ala dia sesuai selera dan gabe saksi nasitong. Oh, namaredi nakaning adong do unsur ama. Adong do unsur ina. Adong do unsur praremaja. Itu hasitongan. Rak maroto do sudi rak mamereng. Aliala sesuai daong. Naposo do sudina bambuliru do huber bahima. Ninna itu na terjadi nuain. Itonga-tonga dinguluta. Dan dibereng sesuai fakta na terjadi. Bapak lagi manuaing di zaman ini si talpas halinu, media sosial, TikTok, Facebook, nanti holat dibayan suara satu statement na salah dan fakta. Holan sesuai perasaan na. Adong museng parbinotuan na nabu merhadumuan na mengarahkan algoritma at budi persejari suaksongoni godang bungseng akka namen share matsagihon tu akka na tua tu akka amaina tu akka sudna poso boy donun na di share naon seolah-olah benar apalagi mah zaman artificial intelligence nuai gabe hira benar HP salah. Gimana terjadi? Nuaeng di tengah-tengah padang gurun ini, padang gurun arus media sosial nang parsaurata, mulu perhata torop, gebe monang, perhata sitong gebe telu, dang marnaluja natogu maniuk haprosyona laho madok nasitong.
Napa berteriak iman? Tapi aku maju pada guru, dia berteriak, oh enggak, Kristus itu adalah Tuhan dan kebenaran. Ninna ibana. Ale roh arus media, roh akka suara natorop. Laumat doko, daong ninna. Mulu na tugu maniu haporosyaon. Ikon manotong ibana, mas suara huni. Karena apa manginang? Kebenaran adalah hanya Kristus yang telah naik ke tempat tinggi, yang telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Untuk apa? Untuk kita semua, untuk generasi kita, untuk yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Tuhanlah kebenaran itu. Walaupun dia sekarang memberikan rupa-rupa karunia. Jadi ada seng akan menginang nahina ulongan. Ternyata adong do pemahaman nasongonon. Masa Natal, masa inkarnasi Kristus sebagai pengwujud nyataan sebagai manusia yang ilahi. Saya dipikir holan momentum Natal lo inkarnasi Kristusi. Holan disi dirayahon. Ternyata inkarnasi Kristus itu terus menerus hari lepas hari, tahun demi tahun berjalan dan nyata. Bagi apa? Bagi orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya mana? Yang mengakui dan mengimani asi-asi karunia itu diberikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Dan itulah alatnya untuk mewujudkan kebenaran firman Tuhan. Jadi butuh kepekaan, butuh pengakuan bahwa inkarnasi Kristus itu sekarang diberikan kepada pundak kita masing-masing amanginang hanggi pinaribot. Karena apa? Sudah diberikan melalui karunia. Neng merjamita, neng mengajari, neng borhat, doakan asing, talenta bermusik, marageda, di tonga-tonga di perkerjumunan subuh warihami, sudah karinwei di lewat debata, di sima patudu hasit tongani. Jalebana do ulu. Yesuslah kepala gereja yang selalu mengarahkan kita untuk hidup, menggerakkan hati kita, mengeksperimenkan, melakukan karunia-karunia yang diberikan Tuhan. Usukum majo. Ahama karunia natajalo syed debatanu hai. Pasti meragam. Bului hami karunia mengajari kursa dedo. Lenai leng mengajari rupi. Itu tadi mulu di punguanina sudi rubi mengajari. Tahu kan? Parhalado, sudi bui merjamita, daw. Sudi padita bui merjamita pakai PowerPoint, daw. Namun lapeciun nama, lapeciun, bekunurupan nama. Dia mah bapa asabinain, itu tong. Air aku boto bebah, tolak be nena. Jadi karunia-karunia kakepentara do habis sugotei meragam-ragam dengan sesuai perkembangan zaman. Alani, alana naik tugu kita bersitupan di hati korang debata. Oma tulu poin naik kon tadap dah muluhon. Marilah semakin sadar akan karunia Tuhan yang sudah kita terima. Tei damai. Jala muluk tei dai aktif mahita. Abahid sada keputusan na membutuhkan komitmen, yaitu untuk melayani Tuhan. Songon urat nasada mulu adong ibana di pamatangi, gabi hipas pamatangi. Songon anggota tubuh nasada mulu adong anggota di tubuh sarana si pareon, gabi bui martinangi. Si malolong gabe bui mernida tangan nang macama tapakke mai laudia paulilihon tubuh ni Kristus alanda dia ikon idon ni Kristus kita ripas laho mangulahon asini roha imada perjulu apa dua hon mari kita tumbuh dewasa secara rohani, tumbuh dewasa secara rohani yang dalam hidupnya kesukaannya adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan.
memaksakan dirinya untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya. Bukan sebaliknya, tidak memaksakan kehendaknya supaya Tuhan mau akan apa yang dia minta. Tetapi memaksakan diri, melatih diri. Nahina holomoni di bata di tonga-tonga ning luta. Asa dia margugu hita mangalo pengajar sesat manang badai-badai kehidupan pe nekobwe masa di tonga-tonga ning luta. Napa tuluhon, mari kita selalu mampu memohon pertolongan kepada Tuhan untuk mengatakan kebenarannya. Karena apa? Kebenaran yang akan kita lakukan itu terlihat dari bagaimana kita mengetahui firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ima jamita nabu pada kami pertikeon di pasu-pasu Tuhan mahita ho mahita tugu marhapur syaon masih tiupan di hati goran di bagasa Kristus Yesus. Amin. Martang yang mahita.